Centre de traitement et de diagnostic des maladies chroniques. Donc le centre il relève de la région de Casablanca-Stade. Il est nommé Centre de diagnostic et traitement des maladies chroniques. Le code de la région c'est 68. La population de la préfecture c'est 421 830. Il a une capacité litière fonctionnelle de 3 lits, c'est un hôpital du jour. La date de mise en service c'est le 22/6/2016. Il est construit sur 2 niveaux, une superficie totale de 1400 mètres carrés au rez-de-chaussée de terrain, mais une superficie construite. Dr Nouria Saidi, délégué du ministère de la Santé à Mohamedia. Aujourd'hui, le 22 décembre 2016, nous célébrons 6 mois de vie de ce centre de diagnostic et de traitement des maladies chroniques qui a été inauguré par Sa Majesté que Dieu glorifie le 22 juin 2016. C'est un centre qui est venu pour renforcer l'offre de soins au niveau de la préfecture de Mohamedia et c'est aussi pour tous les malades qui sont porteurs de maladies chroniques. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on a présenté le bilan d'activité de 6 mois. C'est un bilan qui est très fructueux. D'ailleurs, vous avez vu la réaction de tous les délégués, la région, les représentants de la Fondation Mohamed V, qui est aussi le représentant des autorités locales, qui étaient très satisfaits de ce bilan. Et on a présenté aussi une application informatisée qui est la première en son genre au niveau de tout le Maroc. Et c'est une application qui va permettre de gérer les dossiers des malades. Et cette application, elle a été financée par le don ديال سيدنا الله ينصرو parce que juste après l'inauguration سيدنا تكرم علينا بواحد لو دون باش نزيدوا نرفعوا من المستوى الخدمات اللي كتقدم في هذا لو سنتر دو ديagnostic de traitement des maladies chroniques. Par la présence de monsieur le directeur régional, mon ancien chef, ainsi que d'autres anciens collègues à moi, ça fait plaisir de vous voir encore une fois parmi nous. Alors, en ce qui concerne le projet pilote au profit des diabètes, ce projet, c'était l'idée de Madame la déléguée. Depuis que j'étais toujours au niveau de la direction régionale, il m'a convoqué, vu qu'elle a constaté une certaine anomalie par rapport au flux et la procédure entamée pour la prise en charge concernant les diabétiques, surtout en termes de perte de médicaments ainsi que le suivi perfectionniste et permanent de ces patients. Alors en ce qui concerne كنشكروا يعني السيده المندوبه والفريق ديالها اللي داروا هذا اللقاء التواصلي اللي يعني كان حاضر فيه جميع المسؤولين ديال الجهه من اجل بعد التعرف على المسار ديال هذا المركز اللي بدا دابا هذه 6 شهور اللي شنو صاحب جلاله الله ينصرو واللي كيعطي خدمات. حنا تعرفنا اليوم على المعطيات على الخدمات اللي كيقدم الحمد لله يعني كان واحد ان بيلون تري بوزيتيف يعني جد ايجابي لان كما كتعرفوا الامراض المزمنه هي دابا المشكل الكبير ديال الصحه ديال المستقبل. ان الحمد لله المغرب يعني خطا خطوه كبيره في الامراض غير المتنقله اللي تقريبا حاربها بواحد الشكل كبير من الامراض المزمنه كالضغط الدموي يعني الامراض السكري الكلي هي امراض اللي يعني كتمشي يعني اون بابوي وكتقدر دير يعني لي كومبليكاسيون تقدر تؤدي للوفاه. اذا هذا المركز كيؤدي واحد الخدمه مهمه جدا هي خدمه ديال التكفل المندمج ديال هاد المرضى ان المريض باش يبقى يدور على كل طبيب يعني متخصص خاصه في الامراض السكري ولا الضغط الدموي ولا هذا يعني الاطباء هنا مجموعين كيقدر يشوفوهم بواحد الرونديفو بانسي دو سويت. يعني هذا من المراكز ديال الجيل الجديد اللي سيدنا الله ينصرو اعطى الانطلاقه ديالها واللي غادي تعمم جميع الجهه. مراكز كثيره ان شاء الله غتكون بهذا المستوى. نعطي غير مثال يعني هذه يعني الجمعه الماضيه سيدنا عاود دشن واحد المركز على مستوى عملة أنفا اللي فيه توا خدمات بهذا الشكل الحمد لله اللي غادي هذه المسائل غاديه كتسمح. اذا الخدمات الصحيه راه كاين واحد التقدم الحمد لله كاين تقدم كبير من اجل يعني تحسين الولوج ديال المرضى الخدمات الصحيه على مستوى العماله وعلى مستوى الجهه.